What's up guys? Purto G's video. Gikan na ko nagpa-print sa akong kuan. Bird Shirley pikit. Aw, Bird Shirley pikit. Sige mag-vlog ang buguya kanya. Hindi ka kamao mo hilwas og bird pikit. Samot po na ka di ka hilwas og Bird Shirley pikit. Ang tino. Sir pikit. Ang tinuod na guys. Bird pikit. Di oy. Bird pikit. Ang tinood ana. Bird manay una. Bird una no. Sunod. Shirley pikit. Si Shirley pikit. Taka man ka nga. Shirley birth certificate pikit mana. Bird pikit gani ba? O di ta mag-vlog. Andi na damang Ay ilabay ni na to. Nalaban na. Ay ilabay.